versi. Gua fresh kok. Endi? Pasangan itu gak kayak KS ya. Jadi penilaian yang KM. Ngono. Yang ceketat nih kan. Masa kering. Beda kerja nek wis kerja ne beda. Suwi gak wijet ngono apa. Anu arep kamari dipijetine polahe ra karuan ten sampeyan jangan pijet takon rene rekam.
Atau pijet. Hujannya sering nang mulih nang pijet ya. Tapi ki budal ning Kalimantan kono kok. Abret ya. Iya. Ora lho, sebenarnya ora. Biasanya kan kroso. Ya, itu bar pijet ngatuk karo kewat. Iya. Kis kroso. Iya. Bar pijet lemes, malah meraso. Oleh bar pijet lemes pino malah meraso. Bar pijet ora nepeke apa-apa, gak merasuk blas. Suara gangster iki nang video bianter. Apa? Gangster ring. Nek video sebianter. Iya menyukai ya, aku ya seneng HP. Bahasa Jawa yang manis. Heeh. Saya kan tahu aku piye. Mbok tahan aku lho ngelmi cipte. Jadi udah diceting ya. Loro ya lepas sama seneng kok sayuwarku kok. Waduh.
Masa? Eh? Oh, belum ya? Oh. Ini dipingin juga ngajian? Mana acara? Eh? Belum lamaran ini. Oh iya ya. Wah. Wong buka ya. Nanti Wah, pada tanganmu nang wah. angkat-angkat. Kata-kata opo plastik kok angkat-angkat ya. Iya iya. Nah, itu nih rawang lah. Makan Kosok. 30 kilo. Lombok kilo kayak abot lho muka. Lelake. Nggawa sabu tau. Gue sabuan awal titik buat Ya penditan aman. terus bahannya gue ngejokin